يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم جليل المقدار وعيد جميل الشعار. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معل الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولك الحمد على أن بلغتنا وأكملتنا شهر رمضان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بإتمام شهرنا، فكبروا وأحمدوا ربكم. وقد قال لكم ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين البشير النذير، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن التقوى وصية الله تعالى لكم ولمن كان قبلكم، كما يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Wa fi ayatin wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, athabakum wa rahimakumullah. Kami awali khutbah Idul Fitri ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dan memuji kepada Allah sebab nikmat yang berupa Islam, sebab nikmat yang berupa iman, sebab nikmat yang berupa tuntunan dan pedoman hidup yang telah diberikan kepada kita yang berupa kitab suci Al-Quran, sebab nikmat sebuah takdir yang sangat baik, yakni kita telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti, tak pernah putus dan selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan yang baik, kita masih diberi kekuatan, dan kita masih diberi umur panjang serta kesempatan-kesempatan yang lain. Dan dengan nikmat-nikmat inilah pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Ibrahimi ini melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Semoga kita semua, anak cucu kita, sanak saudara kita semua, baik yang pada saat ini berkesempatan berkumpul bersama-sama maupun sanak saudara kita yang pada saat ini berhalangan untuk berkumpul bersama-sama, yang berada di tempat yang jauh, semoga selalu mendapatkan maunah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, athabakum wa rahimakumullah, marilah kita wujudkan rasa syukur kita ini dalam sebuah bentuk perilaku takwa, yakni imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang telah dilarangnya dengan penuh kesadaran dan penuh kesabaran. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bahagia dan selamat hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, athabakum wa rahimakumullah. Imam Baihaqi di dalam salah satu karyanya yang berjudul Syu'abul Iman, beliau menulis sebuah riwayat, dan riwayat ini diambil dari Imam Nafi', salah seorang guru dari Imam Malik, dan Imam Nafi' ini berguru langsung kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Riwayat ini berisi tentang kisah salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umar. Suatu ketika kharaja ibnu Umar fi ba'di nawahil Madinah wa ma'ahu ashabuhu. Suatu ketika Ibnu Umar ini melakukan perjalanan keluar dari kota Madinah menuju salah satu tempat pelosok. Beliau ditemani oleh sebagian sahabatnya. Fawada'u sufratan lahu, ay fawada'u sufratat ta'am. Di tengah perjalanan, rombongan Abdullah bin Umar ini istirahat
kemudian meletakkan berbekalannya untuk melakukan makan siang. Famarra bihim ra'i ghanamin. Tiba-tiba ketika istirahat, lewatlah seorang anak gembala kambing, faqala wa sallama. Kemudian anak gembala kambing ini mengucapkan uluk salam kepada rombongan Abdullah bin Umar. Melihat gembala kambing ini, maka Ibnu Umar qala halumma ya ra'i ghanam. Mari ke sini wahai gembala kambing, hadhihi sufratut ta'am. Mari kita makan bersama-sama. Ketika sedang berkumpul, tergerak di dalam hati Ibnu Umar, wa huwa yuridu ay yakhtabirahu. Ibnu Umar ingin menguji si anak gembala ini. Apa kata Ibnu Umar? Hal laka an tabi'ana syatan min ghanamik? Bisakah kau jual satu ekor kambing saja kepada kami? Hadhihi sanu'tika thamanan. Ini aku beri uang, terimalah. Wa sawfa nu'tika lahaman, dan akan aku beri sebagian daging kambing yang telah aku beli. Apa jawab si gembala kambing? Innaha laisat li. Kambing-kambing ini bukan milik saya. Saya hanya seorang budak. Innaha ghanamu sayyidi. Kambing-kambing ini milik tuanku, milik majikanku. Ma'asya sayyiduka fa'ilan faqdaha idza faqdaha. Sudah ambil saja, enggak apa-apa. Majikanmu, tuanmu tidak akan apa-apa. Fakul akal hadzi'bu. Bilang saja seekor kambing ini telah dimakan oleh seekor serigala. Mendengar Ibnu Umar memaksa sedemikian rupa, fawalla ra'i ghanam anhu. Maka gembala kambing ini pun berpaling melengos meninggalkan rombongan Ibnu Umar sambil mengomel, wa huwa rafi'un usbu'ahu ila sama, sambil mengacungkan telunjuknya, jari telunjuknya ke atas langit. Wa huwa yaqul ainallah ainallah. Memang benar majikanku tak tahu, tapi di mana Allah? Allah Maha tahu, Allah Maha melihat segala gerak-gerikku. Mendengar jawaban si gembala kambing ini, Ibnu Umar heran, takjub, terkejut. Hanya seorang anak gembala kambing memiliki keimanan yang demikian kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yuraddidu qaular ra'i. Ibnu Umar selalu mengulang-ulang jawaban gembala kambing ini, ucapan ainallah ainallah, di mana Allah berada. Ini pun menjadi beban pikirannya, terngiang-ngiang di telinganya. Akhirnya berpisahlah antara ra'i ghanam, penggembala kambing, dengan rombongan ini menyelesaikan hajatnya masing-masing. Falamma qadima ilal Madinah. Lalu ketika Ibnu Umar pulang menuju Madinah, jawaban gembala kambing ini selalu terngiang-ngiang, ainallah ainallah, di mana Allah? Allah yang Maha tahu. Akhirnya Ibnu Umar fab'atha maulahu, mengutus salah satu anak buahnya. Menurut riwayat, anak buah yang diutus ini bernama Abdullah bin Dinar. Tujuannya apa? Untuk mencari majikan anak gembala ini agar membeli sebagian kambingnya dan menebus penggembala kambing ini. Setelah terbeli, fa'ataqa wa balahul ghanam, dimerdekakanlah oleh Ibnu Umar si anak gembala ini. Kemudian kambing yang telah dibeli itu diserahkan. Ma'asyiral hadirin, atsabakum wa rahimakumullah. Pesan penting dari riwayat ini adalah hendaknya setiap muslim yang beriman, termasuk kita semua, hendaknya selalu menjaga kejujuran. Antara lisan harus berbanding lurus sesuai dengan fakta dan kenyataan. Hendaknya seorang muslim yang mukmin, termasuk kita semua, selalu menjaga amanah, menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain, seperti halnya penggembala kambing ini menjaga kepercayaan majikannya.
Pesan yang ketiga dari riwayat ini adalah hendaknya setiap muslim yang mukmin selalu sadar dan merasa bahwa setiap gerak-geriknya selalu diawasi, diteropong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin asabakum wa rahimakumullah. Nah, di dalam ibadah puasa yang telah kita lakukan sebulan penuh kemarin, di situ bukan hanya ibadah fisik menahan lapar dan haus, akan tetapi di dalam ibadah puasa yang kita lakukan kemarin ada ibadah batin, ada ibadah hati, yakni sebulan penuh kita telah dilatih, kita telah diasah, kita telah digembleng untuk senantiasa menjaga kejujuran. Di malam hari kita telah berniat nawaitu shauma ghadin, maka di siang harinya kita diharuskan puasa sehari penuh. Kita dilatih dan diasah untuk menjaga amanah. Kita telah diperintahkan oleh Allah, kita adalah orang-orang yang terpilih melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maka amanah ini harus kita laksanakan, yakni puasa sebulan penuh. Kita telah dibiasakan selama puasa Ramadan bahwa kita senantiasa selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin asabakum wa rahimakumullah. Bisa saja pada malam harinya kita berpuasa, kita sahur, kita mengaku-ngaku puasa kepada orang lain, tetapi pada siang harinya di tempat lain tanpa sepengetahuan orang kita siangnya makan dan minum. Maka puasa telah melatih kita tentang kejujuran, melatih kita tentang amanah, dan melatih kita tentang muqarabah, merasa dan menyadari bahwa di tempat manapun, di setiap saat kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa harapannya setelah kita dilatih selama 1 bulan? Maka yang diharapkan adalah ada tindak lanjut, ada terapan, ada komitmen di 11 bulan berikutnya. Kejujuran, amanah, dan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu melekat pada diri kita yang telah dilatih selama sebulan Ramadan. Kapanpun, dimanapun, siapapun kita, seandainya kita seorang petani, diharapkan kita menjadi seorang petani yang jujur, yang amanah, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita seorang kuli, seorang pegawai, seorang karyawan, diharapkan kita menjadi seorang kuli, seorang pegawai, seorang karyawan yang jujur, yang amanah, yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita seorang pejabat, maka diharapkan setelah kita dilatih puasa sebulan, diharapkan menjadi seorang pejabat yang jujur, pejabat yang amanah, pejabat yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin asabakum wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mewujudkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai amanah, dan nilai-nilai muraqabah di dalam kehidupan sehari-hari mulai bulan Syawal ini sampai Sya'ban atau Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga ibadah-ibadah kita, puasa kita, solat kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah-sedekah kita, semua amal-amal kebaikan kita selama bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sisipkan di dalam doa kita, semoga saudara-saudara kita yang pada saat ini menderita, dizalimi, saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang pada hari-hari ini didalimi oleh Zionis Israel, mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Wa akhiran
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم وعظم وفضل على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة أجمعين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك القليل. اللهم اغفر لنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قراءتنا وتقبل أعمالنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. ثم أستغفر الله العظيم لي ولكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.